Isaiah chapter Y 6, está en Isaías capítulo 6, verse 1. verso 1. So if you have it in your Bible, you can turn there in Spanish, in English. Así que si lo tiene allí, I'll read puede it in buscarlo. English. Se lo voy a leer en inglés. And it says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. And above him stood the seraphim, each had 6 wings, with 2 covered his face, and with 2 covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with his glory. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me! For I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. And then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips, and guilt is taken away, and your sins are atoned for. Father, we pray that you would speak to us Oramos que nos hables, Padre, prophetically, proféticamente. that you would meet us in our sufferings, Que tú estés con nosotros en nuestro sufrimiento, in our pain, en nuestro dolor. and that the suffering we are currently enduring Y que el dolor que estamos pasando will not be wasted, no sea gastado, but that you would use it pero que tú lo uses to change something in me. para cambiar algo en mí. Because that is the goal of this life. We are here to be changed Porque esa es la meta de esta vida. Estamos aquí para ser by the cambiados presence of Almighty God. por la presencia del Dios Todopoderoso. Speak, Father, Habla, Padre, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén. You may have your seats. Puede tomar su asiento. We're familiar with this story because we read it so often. Estamos familiarizados con esta historia porque la leemos frecuentemente. Isaiah Isaías is a holy man. es un hombre santo. At least this is our perception. Por lo menos esta es nuestra percepción. I mean, there's a book in the Bible written about him and about his prophecies. Hay un libro en la Biblia escrito acerca de él y de sus A book that's profecías. named after him. Un libro que está nombrado a través de él. We're in it. Estamos ahí. Isaiah. Isaías. And so if your name's Isaiah Así que si su nombre es Isaías and you are used as a prophet for the Lord, y eres usado como profeta para el Señor, it sounds like to me you've got to be a pretty holy person. suena como que debes de ser un hombre bastante santo. And yet we see when Isaiah is in the presence of the Lord, Y aún así vemos que cuando Isaías está en la presencia de Dios, when he's before the holiest person in the entire universe, cuando está de frente a la persona más santa de todo el universo, not only does he understand who God is, no solamente le entiende quién Dios es, but he understands who he's not in that moment. pero él también entiende quién él no es en ese momento. Because in that moment, Porque en ese momento he begins to see the areas of his heart that need attention, él comienza a ver las áreas de su vida que necesitan atención, areas of his heart that need healing, áreas de su vida que necesitan sanidad, areas perhaps that he did not see before. áreas que quizás él no había visto antes. This is Isaiah Este es Isaías proclaiming the words of God. proclamando la palabra de Dios. And yet, in the presence of God, Y aún así, en la presencia de Dios, he recognizes that there's something in him él reconoce de que hay algo en él that is still not right, que todavía no está that bien, is still unclean, que todavía está sucio, that still needs que purification. necesita ser purificado. Seeing God, he says, Woe is me, Viendo a Dios, él dice, pobre de mí, because I am a man of unclean lips, porque soy un hombre que no tiene los labios limpios and I live amongst a people of unclean lips, y que vive en medio de un pueblo similar. and my eyes have seen the King. Pero mis ojos han visto al Rey. Church, there's only certain things that you can see when you're in the presence of God. Iglesia, solo hay ciertas cosas que usted puede ver cuando esté en la presencia de Dios. When you're near God, Cuando usted está cerca de when you're in Dios, proximity to the presence of God. en proximidad a la presencia de Dios. This is the goal of life, Esa es la meta de la vida. to pursue God El de perseguir a Dios. and to know him, El de conocerle. because he surely knows us. Porque Él verdaderamente nos conoce. Something interesting happens in this moment, though. Algo interesante ocurre en este momento. A seraphim flies over to him, Un serafín vuela hacia Él, which is this heavenly creature, que es esta criatura divina,
and it goes to the altar of sacrifice, y va hacia el altar del sacrificio grabs a hot coal, y toma un carbón encendido, brings it over to Isaiah, lo trae hacia Isaías and touches his lips. y toca sus labios. I don't know if you know much about the human lips, No sé si usted conoce algo acerca de los labios but humanos, science would tell us pero la ciencia nos dice that some of the most sensitive nerve endings que algunos de los términos nerviosos más sensitivos are on your lips. están en sus labios. So this coal can touch any part of the body, Así que eso puede tocar cualquier parte del cuerpo, but if it touches the lips, pero si ese carbón toca los labios, it'll give you a more painful experience. le va a proporcionar un dolor más profundo. And in this moment, Y en ese momento, the coal touches the lips of Isaiah, el carbón toca los labios de Isaías and he hears the words, y él escucha las palabras: "Your sins are atoned for." tus pecados han sido perdonados. I believe that this is symbolic in two ways. Yo creo que esto es simbólico en dos formas. Number one, that altar of sacrifice Número uno, el altar del sacrificio represents where an animal was given representa donde un animal fue sacrificado as a substitute for sin. como un sustituto del pecado. And we on this side of eternity recognize that that is Jesus for us. Y nosotros en este lado de la eternidad reconocemos que ese fue Cristo para nosotros. And yet Isaiah is not spared the pain of that experience. Sin embargo, a Isaías no se le quita la experiencia de ese dolor. Here's the principle. Aquí hay un principio. There is some things in our life Hay algunas cosas en nuestra vida that God can only heal, que Dios solo puede sanar, that God can only change que Dios solo puede remover through the most painful experiences of our life. a través de las más dolorosas experiencias de la vida. We're on this series of thorns and thistles, Estamos en una serie hablando de las espinas, recognizing that pain is the result of the fall. reconociendo de que el dolor es causado por la caída. It is part of the curse. Es parte de la maldición. But thanks be to God Pero gracias sean dadas a Dios that Jesus wore thorns upon his head like a crown. de que Jesús tuvo sobre su cabeza una corona de espinas. And he redeems the curse, Y Él redimió esa maldición so our pain para que nuestro dolor now has purpose. nunca se quede sin propósito. Our suffering Nuestro sufrimiento has a reason. tiene una razón. And sometimes God is not always going to make that reason clear. Y muchas veces Dios no va a hacer que esa razón sea clara. But there's one thing that we can always recognize. Pero hay algo que sí siempre podemos reconocer: God is using it de que Dios la utiliza to build my faith. para edificar mi fe. Because without faith, Porque sin fe it is impossible to please God. es imposible confiar en Dios. See, the goal of the Christian life is not faith in and of itself. La meta de la vida del creyente no es la fe, por así decirlo. Faith is the vehicle that God uses La fe es el vehículo que Dios utiliza to bring you to a destination. para llevarlo a usted a un destino. Did you understand that? ¿Entiende eso? The goal of this life is just not faith alone. La meta de la vida no es simplemente la fe. Faith is the vehicle La fe es el vehículo God uses que Dios usa to bring you to a destination. para llevarlo a un destino. And that destination Y ese destino is God himself. es Dios mismo. Because when we're near God, Porque cuando estamos cerca de Dios, when we're in his proximity, en su proximidad, Isaiah 6 begins to happen. Isaías 6 comienza a ocurrir. God begins to speak to us. Dios empieza a hablar. God begins to shape us. Dios empieza a moldearnos. God begins to form the image of Christ on the inside of us. Empieza a moldear la imagen de Cristo dentro de nosotros. This is why faith is important. Por tal motivo la fe es relevante. Because it brings us to the one who can heal us Porque nos lleva a aquel que nos puede sanar and change us. y cambiarnos. And there's certain things we just cannot see Y hay ciertas cosas que no podemos ver apart from our struggle and our suffering. aparte de nuestro sufrimiento y dolor. I know we don't want to hear that. Sé que no queremos escuchar eso.
I know it's hard to hear that, Sé que es difícil escucharlo, but there's areas of our life pero hay áreas de nuestra vida that we cannot see, que no podemos ver, but God knows pero Dios sabe they need healing, que necesitan ser sanadas, purification. purificadas. Has anybody ever been through something? ¿Ha pasado usted por algo And they went through it, and when they came out of it, they said, Lord, I didn't see that before, but now I know why you allowed me to go through y that. al final de la prueba usted puede decir, no lo veía antes, pero Dios ahora sí lo entiendo? God knows best. Dios sabe mejor He sees our entire story. que nosotros. Él ve nuestra historia He completa. sees it from beginning to end. Él la ve desde el principio al fin. I had a trip to Texas many years ago. Tuve un viaje a Texas hace muchos años atrás. I was asked to go out there and do a youth camp and speak at a youth camp. Se me pidió que fuese a un campamento de jóvenes. And I decided, you know what, if we're going to Texas, let's just make a whole family vacation out of it. Y Why ya don't we que do iba a that? Texas, ¿por qué no lo hacemos un viaje familiar? So we drove out there, Así que manejamos, which is a bad idea. que es una mala idea. If you're over 30 years old, it's a very bad idea Si for your usted, back. si usted tiene más de 30 años, su espalda va a sufrir. And so we make it out there, Así que llegamos allí. and it took us about 2 hours to get into this national park. We didn't realize that the youth camp was actually in a national park in the state of Texas. Nos tomó como 2 horas llegar al lugar porque estaba dentro de un parque nacional. And we stood there for a few days. Estuvimos allí por unos días. It was me, my wife, my kids. Mi esposa, mis hijos, My grandma came along with us as well, mi abuela también vino con nosotros. because at that time my car would not make it to Texas on its own. Porque en ese tiempo mi carro no llegaba a Texas solo. And grandma had a great vehicle and says, hey, I can go along with you guys. I said, absolutely, let's do it. Y abuela tenía un vehículo y nos dijo, yo voy con ustedes también. And I remember the night before we were going to leave, Y la noche que íbamos a salir, wake up very early. It was like 3 or 4 a.m. nos levantamos bien temprano, como a las 3 de la And it's mañana. extremely dark Y outside. está extremadamente oscuro. And it's windy. Y con mucho viento, And there's thunder and there's lightning. And it looks like that there's a tornado that's about to take place. truenos, rayos, parecía como que venía un tornado. Not a good time to leave. No era un buen tiempo para salir, But we decide to do it anyway. pero decidimos hacerlo como So quiera. we all hop in the car, Así que nos montamos en el vehículo. make a prayer, Lord, keep us safe on our travel back Oramos, home. Señor, guárdanos en el camino, And we start driving. y empezamos a manejar. Now, we are on a quarter tank of gas. Ahora tenemos un cuarto de tanque de gasolina. And I remember that as we drove in, Y me acuerdo que al manejar hacia allá, there are many gas stations on the way. había muchas estaciones de gasolina en el So my camino. thought is, on the way out, surely we're going to find many gas stations on the way out. Así que pensaba yo que en la camino hacia afuera iba también a encontrar muchas estaciones. So we're driving, 10 minutes go by, Y pasan 10 minutos. no gas station. No hay estación de gasolina. It gets stormier. Y se pone más tormentoso. 20 minutes go by, 20 minutos. no gas station. No hay estación de And it's gasolina. getting even more stormier. Y todavía llueve más fuerte. At the 30-minute mark, Después de 30 minutos, we lose cell phone reception. perdimos la recepción del celular. GPS is not working properly. El GPS ya no funciona. We are navigating by faith. Estamos navegando por fe. So we're praying. Estamos orando. Thank the Lord we had a praying grandma. Who has a praying grandma? Gracias a Dios Right. que teníamos una abuela que oraba. ¿Quién tiene una abuela que ora aquí? Who knows how to pray in English Que and sabe Spanish and orar tongues and prays in every language. en español, en inglés, en lenguas y en todos los lenguajes. And I remember we're already like almost an hour driving, Y manejando casi una hora and my tank is already on empty. y mi tanque ya está casi vacío. Kids in the back, Los muchachos en el sillón de completely atrás, dark, está completamente oscuro. no road lights, No hay luces. no idea where we're going. No idea de dónde íbamos. And I remember my wife getting in this desperate mode saying, honey, the first house I see on the side of the road, I'm knocking on that door. Y me acuerdo que mi esposa dijo de manera de desesperación, la primera casa que veamos, toca esa casa. My wife is a brave person. Y mi esposa es una persona brava. And by the grace of God, Y por la gracia de Dios, we find a house encontramos una casa. that's on a farm. Es en una And finca. we see a farmer outside Y early vemos, in the morning. y vemos ahí a un jornalero. Sun's not even out yet. El sol ni ha salido. And he's cleaning his tractor. Y está limpiando su tractor. And I remember my wife rolling down the window Y me acuerdo que mi esposa bajó la ventana and shouting, Mister, y le dijo, Señor,
I'm so sorry to bother you this early in the morning, Perdone por molestarlo a esta hora de la mañana. but can you please help us? Pero por favor ayúdenos. We are lost. Estamos perdidos We have no idea where we're y going. no tenemos idea de dónde vamos. We are looking for the highway. Estamos buscando por la carretera. We need gas. Necesitamos gasolina. Can you please help us out? Por favor, ¿nos puede ayudar? And I remember just seeing the farmer's shadow, Y me acuerdo haber visto la sombra de ese señor. and that's all you saw, and he does a slow turn like this towards our car. Y él lentamente se torna hacia nuestro carro. And I don't know if it was just our vantage point, Y no sé si era de donde estábamos parados, but this farmer looked really small, pero él se veía bien pequeño. and as he starts walking towards our car, he Mientras gets a lot empezó bigger and taller, a caminar, empezó a ponerse más grande. and you can't see the expression on his face. It's completely dark. No puedes ver la expresión de su rostro porque está bien oscuro. And I remember that as he begins to step into the light, Y me acuerdo que mientras llegaba cerca de la luz, he has this big grin on his face. él tiene esta sonrisa en su rostro. Now, in that context, Ahora, en ese contexto, I don't know what that grin means. no sé lo que esa sonrisa significa. I don't know if it means I'm about to do something to you or No- it's good to see you. No sé si significa te voy a hacer daño o te voy a ayudar. So I'm still nervous. Así que todavía tengo nervios. But thankfully, he was a nice guy. Pero gracias a Dios era una persona buena. And he said, "What are you looking for Me again?" dice, ¿qué están buscando? We said, "Sir, we just need some gas. Necesitamos gasolina We need to hop on the highway. We're Y looking ne- for I-10, and y necesitamos ir a la carretera. we don't even know where we're at." No sabemos dónde estamos. And he chuckles a little bit, Y él se ríe un poco and he says, "Guys, if you just keep going a quarter mile down the road, y dice, si siguen manejando un cuarto de milla en la there's a carretera, gas station, hay una estación de gasolina and there's also the highway." y ahí está la carretera. And the whole car erupted in praise and worship to the Y Lord. todo el carro empezó a adorar a Dios. Because we didn't die at the farm, Porque no nos morimos ahí and there was hope just a quarter mile down the road. y había esperanza un cuarto de milla más abajo. And so thankfully we get gas. Así que gracias a Dios nosotros We hop on the compramos gasolina, highway. nos subimos en la carretera And then we start looking back. y empezamos a mirar hacia atrás. Why did it take us this scary direction ¿Por qué nos llevó por este camino tan where there was tenebroso? hardly any civilization? Donde casi no había civilización. And what we noticed Y lo que nos dimos cuenta was that the route the GPS took us es de que el camino por el cual nos llevó el GPS was a shortcut to our destination. era un atajo hacia nuestro destino. Had we went back the way we came in, Si hubiésemos retornado por el camino en que llegamos allí, it would have been 3 to 4 hours going around the national park. hubiese sido 2 o 3 horas manejando a través del Parque Nacional. But going through that scary journey Pero a través a pasar por esa jornada ended up tenebrosa, accelerating our journey to the destination. aceleró nuestro destino. And I want to let you know, beloved, Le quiero dejar saber, hermano, that there are seasons in your life que hay temporadas en su vida where God wants to accelerate your journey to Him, que Dios quiere acelerar tu jornada hacia Él, where God wants to bring you closer to Him donde Dios te quiere llevar más cerca de Él, in a way that you've never experienced before. de una manera que usted jamás ha experimentado. But the way there Pero el camino hacia ese lugar is going to look intimidating. se va a ver medio It's intimidante, going to look uncertain. incierto. And many times, Y muchas veces it is a season of testing es una temporada de pruebas of your faith. de su fe. I want to bring you to Matthew chapter 4. Le voy a llevar a Mateo capítulo 4. Matthew chapter 4 Mateo capítulo 4 is the temptation of Jesus. es la tentación de Jesús. And verse 1, it starts off by saying, Y el verso 1 comienza diciendo, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness." y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Did you hear that? ¿Escuchó eso? Jesus, Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, was led by the Spirit of God fue llevado por el Espíritu de Dios into the wilderness. a el desierto. Now, wilderness is not a fun place to be. Ahora el desierto no es un lugar muy divertido para el cual estar. It's a desolate place. Es un lugar desolado It's a place where there's no resources, donde no hay recursos. where if you're hungry, there's not much food, Que si usted tiene hambre no hay mucha comida allí. probably not much water. Quizás tampoco mucha agua. And yet the Spirit of God Pero a pesar de eso el Espíritu de Dios brings Jesus to this moment. lleva a Jesús a ese momento. Beloved, I want to let you know Amado, le quiero dejar saber that the Spirit of God que el Espíritu de Dios will lead you into seasons le va a dirigir a través de temporadas that look just like that. que se van a ver tal como esa. They're dry,
son secas, There's hardly any resources. casi no hay recursos, It's a very desolate es place. un lugar desolado, There's uncertainty everywhere. hay incertidumbre por But there's doquier, one thing that you can be sure of. pero hay algo de lo cual usted puede estar seguro. You are never alone. Usted nunca va a estar God is solo, with you. porque Dios God está is con for usted. you. Dios es por usted. Come on, can you give the Lord a praise offering Denle today? una alabanza al God is Señor. with you and God is for Dios you. está por He usted. will not abandon you. Él no te va a abandonar. And see, Jesus knows this. Jesús conoce esto. And so he's praying in the wilderness, fasting for 40 days. Así que él está en el desierto orando y ayunando por 40 And the días. Bible says that the devil himself Y la Biblia dice que el diablo mismo tests Jesus. probó a Jesús. A lot of people think that they're attacked by the devil. Muchas personas piensan que son atacados por el diablo. Not everyone's attacked by the devil. No todo el mundo es atacado por el diablo. Jesus was attacked by the devil. Jesús fue atacado por el diablo. Judas was attacked by the devil. Judas fue atacado por el diablo. Peter seems like he was it seems like Satan wanted to attack Peter. Parece que el diablo quería también atacar a Pedro. We know that he asked for Job. Sabemos que él pidió atacar a There's Job. not a lot of people that actually face Satan, No hay mucha gente que en verdad ha encarado a Satanás, but Jesus did. pero Jesús sí. And here is how Jesus conquered. Y aquí es como Jesús conquistó. When the enemy came, Cuando el enemigo llegó, think of the first temptation. piensa en la primera tentación. If you are the Son of God, Si tú eres el Hijo de Dios, turn this stone into bread. torna estas piedras en pan. Now, what was wrong about that moment? Nada está mal en ese momento. Right? Jesus is done with his fast. He's pretty hungry. Jesús había terminado con su ayuno, tenía mucha hambre. What's wrong with turning something into bread? ¿Y qué de malo hay en que usted torne la piedra en pan? And I think it's very interesting Ahora creo que es interesante how the enemy tempted Adam and Eve with what? Food. como el enemigo tentó a Adán y Eva con comida And Jesus at this moment is tempted with what? y Food. Jesús también está siendo tentado en ese momento con comida. Wasn't that what food was wrong? No es que la comida era mal, But he is tempting Jesus pero está tentando a Jesús to do something that is outside the will of God. a hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. Turn this stone into bread. Torna estas piedras en pan. But I love that Jesus immediately leans upon the promises of God. Pero me encanta que Jesús se apoyó sobre las promesas de Dios. And he responds back with saying, "It is written, Y él responde diciendo, escrito man está, does not live by bread el alone, hombre no vive solo del pan, but on every word that comes from who? pero de toda palabra que sale de The quién? Father." Del Padre. This is why we need the word of God in our hearts. Por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón. It actually says to hide the word of God in our hearts, Literalmente dice esconder la palabra en so nuestro that corazón we might not what? Sin against God. para que no pequemos contra Dios. And because he had the word, Y como él tenía la palabra, he was able to fuel his faith with that word. fue capaz de alimentar su alma I con la want to palabra. remind the church Quiero recordarle a la iglesia that this word is living and active, que esta palabra es viva y activa, that this word is powerful, que esta palabra es poderosa, that this word is filled with que promises, esta palabra está llena de that promesas, this word is filled with promises that if you act on them and put your faith in them, que si usted actúa y pone su fe en ella, you will overcome the obstacles of life. usted va a sobreponerse a los obstáculos de la vida. Apart from the word, we can do nothing. Aparte de la palabra no podemos hacer nada. With the word of God, Pero con la palabra de we have the Dios power to overcome. tenemos el poder para ser vencedores. And every single temptation that Jesus faced, Y cada tentación que Jesús encaró, he responded with the word of él God. respondió con la palabra de Dios. Do not test the Lord your God. No tentarás al Señor tu Dios. Worship the Lord God alone. Adora al Señor solamente. And the Bible is true that when you resist the devil, Y la palabra bien clara cuando dice que cuando usted resiste al diablo, he will flee. él huirá de vosotros. We need the word of God in our hearts. Necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Because there are seasons of testing that God is going to put you through. Porque hay temporadas de pruebas por las cuales Dios lo va a pasar a usted. And if we are not standing on the promises of God, Y si no estamos parados en las promesas de Dios, we will not survive the process that God is putting us through. no sobreviviremos el proceso por el cual vamos a pasar. The process is painful. El proceso es doloroso. When you look into Hebrews chapter 11, Cuando usted observa Hebreos capítulo 11, you see a whole bunch of heroes of the faith. usted ve a muchos héroes de la fe. I like to call it the hall of faith, Le llamo el salón de la fe. right? Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Moses, Moisés, Rahab,
Rahab, David, David, all these heroes of the faith. todos estos héroes de la fe. And sometimes it feels like we can't relate or we can't connect with them because they had this ability outside of us. Y a veces se siente como que no podemos conectarnos con ellos porque tienen una habilidad que nosotros no tenemos. But church, they had access to the same God that you and I have Pero en access to. realidad ellos tenían acceso al mismo Dios que usted y yo tenemos. Every single one of them Cada uno de ellos was given a promise by God. se les fue dando una promesa de Dios. Abraham was promised that he would be the father of many nations. Abraham fue prometido que se iba a ser un padre de mucha gente. Moses was promised, I will be with you in Egypt. A Moisés se le prometió que Dios iba a estar con él en Egipto. David was promised that he would be anointed as king. A David se le prometió de que él iba a ser ungido rey. Who has ever received a promise from God over your life? ¿Quién ha recibido una promesa de parte de Dios en su vida? A ver, How many know that God has called them? God has spoken over their life. ¿cuántos saben que Dios ha hablado sobre sus vidas? He has called you for a purpose. Le ha llamado con un propósito. Some of you have probably also received prophetic word over your life. Algunos han recibido palabra profética sobre su Raise vida. your hand if someone prophesied over your life. Levante su mano si Dios And algún it came momento to le ha pass. Raise your hand. profetizado a su vida. Levante su Look at mano. A that. ver. Look at the word of God. Look Mire at la the palabra prophetic que han word of sido God. derramadas sobre The ustedes. Rhema word of God. La palabra rema de Dios. The word of the Lord La palabra del Señor never comes back void. nunca vuelve atrás vacía, It will do sino que hace what God sent it to do. aquello por lo cual fue enviada. Because God is not a liar. Porque Dios no miente. He is not a man that he should lie. Él no es un hombre para mentir. God keeps his word. Él mantiene su And palabra. all these heroes of the faith received a word. Todos estos héroes de la fe recibieron una palabra. And you and I have the word of God Y usted right y yo here. tenemos la palabra de Dios aquí mismo. And this word is still powerful. Y esta palabra todavía es poderosa. God still heals. Todavía Dios sana. God still saves. Todavía salva. God can still heal the blind eyes. Todavía sana los ojos Raise ciegos. dead people back to Y life. levanta a los He is the muertos. same yesterday, Él es today, el tomorrow, mismo forever and ayer, always. hoy y para siempre. He can still split the seas. Todavía puede partir el mar He en can dos. still move mountains. Puede mover This montañas. is why his word is so important. Por eso que su palabra es tan relevante. And he gives this word to you to say, believe it. Y Él le da esa palabra a usted y le dice, créelo. But it's not enough for him to just give this word. Pero no es suficiente para Él simplemente Watch dar la this. This is palabra. what he's going to do next. Observe todo lo que Él hace He's después. going to then test the word. Él después va a probar la palabra. It's not enough to just believe these promises. No es suficiente solamente con creer estas Will you promesas. still believe these promises Creerás en estas promesas when Goliath is standing before you? cuando Goliat esté parado delante de ti. When the mountain is before you? Cuando la montaña está frente a ti. Will you still believe his word Creerás en su palabra when everything seems impossible? cuando todo se vea imposible. Will you still believe his word Creerás en su palabra when fear and anxiety creep in? cuando el temor y la ansiedad traten de tomar Will you still tu vida. stand on the word of God? Estarás parado firme en la palabra de Dios. See, unless God tests this word, A menos que Dios pruebe esta palabra, faith can't be produced. no se puede producir el milagro. We need the process. Necesitamos el proceso. We need the testing. Necesitamos la prueba. Look at Abraham. Mira, Abraham, You will be the father of many tú nations. serás el padre de muchas naciones. By the way, you won't see the promise Usted no va a ver la promesa for 25 years. por 25 años. Isaac won't be born to you Isaac no va a nacer till you're 100 years old. hasta que no tenga 100 años de edad. And when he grows up, Y cuando crezca, I'm going to ask that you sacrifice him to me as a burnt offering. te voy a pedir que me lo sacrifiques como ofrenda. That's a tough test. Esa es una prueba difícil. But God, you promised. Pero Dios lo prometiste. You got to test that promise. Pero tenemos que probar esa And promesa. for those who don't know the rest of the story of Abraham, Para aquellos que no conocen el resto de la historia de Abraham, God is not into child sacrifice. Amen. Dios no está en eso de sacrificar a los niños. Because even when Abraham is going with Isaac up that mountain, Porque aun cuando él estaba subiendo esa montaña con Isaac Isaac, looks around and says, Dad, where's the lamb that we're going to sacrifice? Isaac mira y dice, ¿dónde papá? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? And Abraham says to him, Y Abraham le dijo a this él, is how much faith he had. esto es tanta la fe que él He tenía. held on to the promise. Él
se agarró de la promesa, even in the test. aún en la prueba, He said, son, y le dice, hijo, God will provide the sacrifice. Dios va a proveer el sacrificio. And he climbs up that mountain, Y él sube la montaña, even to the point of bringing down the dagger. aún al punto de llevar hacia él el cuchillo. And an angel comes down, Y un ángel le dice, stops him. para. And God provides a ram in the bush. Y Dios proveyó la ofrenda a sacrificar que estaba en un arbusto. Look at Moses. Mira, Moisés, You will lead a multitude of people out of Egypt, vas a dirigir a una multitud de gente fuera de Egipto. and I will be with you, Y says the yo Lord. estaré contigo, dice el Señor. But God, I stutter. I can't talk. Pero Dios, yo soy tartamudo, no puedo hablar. And he goes before Pharaoh. Pharaoh says no Y él va delante de Faraón y Faraón le dice no. multiple times. Múltiples veces. If I'm Moses, I'm going back to God like, God, what's going on here? You said that I would lead the children of Israel out of Egypt. Si soy Moisés, voy delante de Dios y le pregunto, pero tú dijiste que lo ibas a hacer. And it's not looking very hopeful. Y no se ve como que esto va a ocurrir. God says, I will be with you. Pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo. And he splits the Red Sea Y él parte el mar en dos. and provides a clear path for them to escape. Y provee un camino para que ellos puedan pasar. And even after that, Y aún después de eso, Israel's a rebellious people. Israel es un pueblo rebelde. They wander for 40 years. Ellos están perdidos en el desierto por 40 años. But God is faithful. Pero Dios es fiel. Look at David, Mira, David, anointed as king. ungido como rey. You are the future king. Eres un rey futuro. This is your calling. This is your purpose. Este es tu llamado, este es tu propósito. And guess what that path looked like? ¿Y sabe cómo se ve ese camino? Fighting lions, Peleando con leones, bears, osos, giant, gigantes, Saul and his army. Saúl y su ejército. The very people that used to protect him are now pursuing him to La kill misma him. gente que lo protegía ahora lo está persiguiendo. He's anointed to be king, Es ungido para ser rey, but he spends 10 to 15 years pero pasa de 10 a 15 años running for his life, corriendo para salvar su vida, hiding in caves, escondiéndose en cuevas, crying out to the Lord, gritándole a Dios and remembering that God keeps his promise. y recordando de que Dios mantiene su promesa. Come on, how many believe that God is a promise keeper? ¿Cuántos creen de que Dios mantiene sus promesas? But that promise, Pero esa promesa, his word, su palabra, needs to be tested in our lives, necesita ser probada en nuestra vida. or it's not real. O si no, no va a ser real. This is why James is going to remind us. Por eso Santiago nos recuerda: Rejoice in your suffering. regocígate en tu This is sufrimiento. why 1 Peter Por eso es que Primera de is Pedro going to remind us nos recuerda that your faith de que tu fe needs to be tested necesita ser probada so that it can come out as pure gold. para que pueda salir como oro I don't refinado. know if you've ever seen how gold is purified, No sé si usted sabe cómo se refina el oro, but when gold is found, it does not look pretty. pero cuando se encuentra el oro no se ve bien. You ever seen gold when it's first found, when it's first mined? ¿Ha visto el oro cuando es sacado de las minas? It looks like a brown rock with shiny gold here and there. Parece como una piedra con cosas doradas en ella. It has to be put through high water pressure to get out some of the impurities. Tiene que ser puesto a través de la presión de agua para que salgan las And impurezas then it looks a little bit better. y se ve un poco mejor, But then pero luego it needs to be put into a furnace, tiene que ser puesto en un turned up over horno 2,000 degrees a Fahrenheit. más de 2000 grados Fahrenheit. And even though it may have looked pure on the outside, Y aunque se vea puro por fuera, there was things inside of the gold, todavía hay cosas dentro, impurities impurezas, that begin to surface que empiezan a subir a la superficie when it's put into the fire. cuando se pone al fuego. And when it comes out, Y cuando sale, it's pure gold. es oro puro. That is your life. Esa es tu vida, Put into the furnace, puesta en el horno, heated up to 2,000 degrees Fahrenheit. calentada a 2000 grados Fahrenheit. Because when God is done with you, Porque cuando Dios termina con usted, we can say with Job, podemos decir como Job: when I am tested, cuando yo soy probado, I come out as pure gold. salgo como el oro puro. Beloved, there's
There's stuff you can't see in your life right now that God wants to remove. Amado, hay cosas que usted no ve en su vida que Dios quiere remover. There were seasons in my life Hay temporadas en mi vida where everywhere that I turned, donde todo lugar donde yo tornaba, ministry, ministerio, home, hogar, even my own body. aún mi propio cuerpo. I remember a season in my life where for 3 years I had heart issues. Hubo una temporada de mi vida de que por 3 años yo tuve problemas en el I corazón was continually having what felt like heart attack symptoms, y continuamente tenía lo que parecían como ataques al corazón, numbness in my arm, donde se me adormecía el brazo, shortness of breath, con taquicardia, heart palpitations where my palpitaciones. and I remember going in and out of specialists and them they couldn't find the problem. Iba a los especialistas y no encontraban el problema. Imagine living life as if your next breath could be your last. Have you ever felt that Imagínese before? vivir la vida como que su próximo aliento va a ser el último. And I remember praying to God like, God, what is going on? Y me acuerdo decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Like everything is crashing down at once. Como que todo se está resquebrajando a la misma vez. Lord, what is happening? ¿Qué está ocurriendo? There were even seasons where I would feel bitter Y against hubieron God. temporadas en donde me sentía enojado con Dios. Like, God, I gave my life for you. Why are you repaying me this way? Dije, Señor, te entregué mi vida, ¿por qué me estás pagando así? And you know what I found out in that season? ¿Sabe lo que descubrí en esa temporada? That the reality was Que la realidad era, I did not trust God yo no confiaba en Dios as much as I preached about it. tanto como lo predicaba. Oh, I can preach about faith. Put yo- your faith in Jesus. Yo puedo predicar acerca de fe. Pon tu fe He en will never Jesús. leave you or forsake Él you. nunca te va a dejar ni te va a desamparar. But when the pressure comes on your life, Pero cuando la presión llega a tu you vida, start to question if he even cares. usted empieza a cuestionarse si aún Dios le importa su vida. God says, you see that area of your life? Y Dios decía, tú ves esa área de tu vida, That lack of trust in esa, me? esa falta de confianza en mí, Even in the dark seasons? aún en las temporadas oscuras. That is what I want to remove from your life. Eso es lo que quiero remover de ti. John 15. Juan 15. You are the branch. Tú eres la rama. That's all you are. Eso es todo lo que You're not self-sustaining. You're a branch in the vine. Usted no se sostiene solo, usted es simplemente You una can't rama do this en la without vid. me. And how many times do we pretend like we can do life apart from ¿Cuántas Christ? veces pretendemos de que podemos caminar a través de la vida sin Cristo? Come on, we can be honest here. We go into seasons. Podemos ser honestos, pasamos por temporadas. We're not in this like we should be. No estamos tan firmes como debemos estar. We're not on our knees like we should be. No estamos en nuestras rodillas como debemos. We're not trusting him like we should Ni be. confiando en Él como debemos. We got to stay in the vine. Debemos permanecer en la And vida. God says, anyone who is in Christ, Y la palabra dice que todo aquel que está en Cristo. I'm sure I can ask this question even right now. Creo que puedo preguntar esa pregunta ahora. And everybody would raise their hand if I was to say, who claims that they're in Christ, Y right? todo el mundo levantaría su mano que dice que está en And Él. we would, amen. Y decimos amén. This is what God would say. Pero esto es lo que diría Dios. Anybody in Christ Todo el que está en Cristo is going to get pruned. va a ser podado Because I love you porque te amo and because I want you to produce even more fruit, y porque quiero que produzcas aún más fruto. because God is into maturity, Porque Dios le importa la madurez, not complacency or apathy, no la apatía. because he's into you maturing and because he loves you, Y porque Él desea que usted madure y porque te ama, he will use suffering va a utilizar el sufrimiento to prune you. para podarlo. Meaning, Que significa he's going to cut away things in your life, que Él va a remover cosas en tu vida. things that are bad, Cosas que son malas sometimes things that are good. y hay veces cosas que se ven bien. Has God ever took away a perceived good thing from your life and you wondered why? ¿Ha Dios quitado alguna vez algo bueno de tu vida que tú pensabas que no podías vivir sin Él? He will remove it Él lo remueve so that we can bear more. para que podamos dar mayor fruto. This is why Hebrews 12 will say this. Por eso Hebreos 12 dice, Don't grow weary. no os preocupéis, Persevere. persevera. God is treating you
as sons and daughters. Dios te trata como hijos e hijas. We have parents that have disciplined us in this life, Tenemos padres que nos han disciplinado en esta vida and we as parents should discipline our kids y como padres debemos disciplinar a nuestros hijos so that they can stay aligned to the perfect plan God has for them. para que puedan estar alineados al plan perfecto que Dios tiene. If that is true of earthly parents, Y si eso es real de los padres terrenales, how much more true is that for our Heavenly Father? ¿cuán verdadero será esto también para el Padre Celestial? We can't escape the process. No podemos escaparnos del proceso. If you want to be a Christian, Si usted quiere ser un creyente, write it down. escríbalo. Pain, Dolor, suffering, sufrimiento, heartbreak, quebrantamiento de corazón, betrayals, traición, sickness, enfermedades, divorce, divorcio, conflict in marriage, conflictos en el matrimonio, conflict with children. conflicto con los hijos. You gotta mark it down. This is all a part of the Christian process. Esto es todo parte del proceso del creyente. But here is what we're holding on to. Pero a esto nos aferramos. This will bring you through. Esto te va a sacar adelante. Every promise that he has spoken in this book Cada promesa que él ha hablado en este libro is enough to bring you through the process. es suficiente para llevarlo a través del proceso. So that whatever looked like Para que it was como going to sea destroy you que se vea que parece que le va a destruir, actually works to heal you, trabaja para sanarle actually serves to purify you. y trabaja para purificarle. This is the beauty of suffering with Christ. Esta es la belleza de sufrir con Cristo. We are not hopeless. No estamos sin esperanza We are not in despair. o en desesperación, Because anybody who suffers with Christ porque todo aquel que sufre en Cristo have these promises to hold on to. tiene estas promesas. And you will Y usted overcome va a vencer by the blood of the Lamb. por la sangre del Come on, Cordero. how many believe that here today? ¿Cuánto creen eso el día de hoy? You will. So be patient. Así que sea paciente. Remember what the goal of suffering is. Recuerde lo que es la meta del sufrimiento. You get God. Usted reciba a Dios. Wait, Pastor, but I thought it was about him giving me my prayer request. Y yo pensé que esto era acerca de Dios. Dame mi petición de oración. I want the healing. Quiero la sanidad. I want the house. Quiero la casa. I want the job. Quiero el trabajo. God didn't promise you any of that. Y Dios no le ha prometido a usted nada de eso. What he has promised Lo you que le ha prometido is that in the suffering, es de que en el sufrimiento you get him. usted lo recibe a Él. And when you get him, Y cuando usted lo recibe a Él, you get changed. usted es transformado. You get changed. Transformado. Church, there was so many times that I was praying, God, take me out. Tantas veces, iglesia, que yo le dije a Dios, quítame, Take me out of this. quítame de esto. And when he didn't take me out of it, Y I got cuando, upset. y cuando Él no me removió, me enojé. I get mad at God. God, what are you doing here? Me enojé con Dios y le dije, ¿por qué? This Dios, ¿por qué? hurts. Esto duele. It hurts. Y duele. God, take me out. Dios, remuéveme. And I pray for another week. God, take me out. Y oraba por otra semana. Dios, This is why remuéveme. some people grow bitter against God and they leave the faith altogether. Por eso es que mucha gente se amarga con Dios y deja la fe. And I remember God rebuking my prayer one Y day. me acuerdo a Dios reprender mi oración en una And he ocasión. said, Alan, you've been asking for me to take you out, Y me dijo, me has pedido que te remueva, but you've never prayed for me to come in. pero nunca me has pedido que yo me acerque. What God wants to do Lo que Dios quiere hacer in suffering en el sufrimiento is to come in. es llegar. Because when he comes in Porque cuando Él llega and embraces you with his presence, y te abraza con su presencia, you'll have peace that you never had, usted tiene una paz que nunca ha tenido, grace that you've never had. una gracia que nunca ha tenido. Come on, if you're clapping, you've experienced it before. You have Usted a lo ha love experimentado algo. Usted no está solo. that you've never felt, Usted nunca está solo. a strength and a power that meets you Hay una fuerza y un poder que se une a usted right where you are. ahí donde usted está. And God himself Y Dios mismo
will cause you to mount up on wings like eagles. causa que usted suba en alas como águilas. And when he's ready, Y cuando Él está listo, he will raise you. Él te va a levantar He will lift you. y te levanta And he will take you. y te toma. Not out of it, No fuera de, through it. pero a través Through de. it. A través When de. you walk through the valley of the Cuando shadow usted of death. camina a través del valle de sombra de When you muerte. go through the fire, Cuando usted pasa a través del fuego, you will not be burned, usted no va a ser quemado, but you will be changed. pero usted va a ser transformado. That's what God wants. Eso es lo que Dios hace. Let's bow our heads this morning. Incline su rostro, por favor.